Welcome to Psychology Study Academy. Today we discuss self and personality. आज खाली आम डिस्कसन करबा सेल्फ कौन साइकोलॉजी में सेल्फ माने आम कौन बुझुछु ता विषय में डिस्कसन करबा सेल्फ refers to the totality of individual conscious experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to herself or himself. सेल्फ माने कौन बुझाऊँगी आमर कौन टोटालिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस आउ कौन आइडियाज थॉट एंड फीलिंग तार कौन कॉन्शियस एक्सपीरियंस अच्छी आइडियाज कौन अच्छी थॉट्स कौन अच्छी आउ फीलिंग्स कौन अच्छी रिगार्ड टू हारसेल्फ और हिमसेल्फ निज विषय कौन तार अच्छी तो सहीटा कौन कहू से आमर सेल्फ कहुच्छी देन The study of self and personality help us to understand ourselves as well as others. तो पर्सनालिटी आउ सेल्फ आम कौन पाई पढ़ा आम कौन हेल्प करे सी अन्य को निज को बुझा सहित अन्य को बुझारे हेल्प करें. The structure of self can be understood in terms of identity of the intended in the development of personal and social self. है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ कौन कौन अच्छी आमर पर्सनाल सेल्फ कौन देन सोशल सेल्फ कौन से बुझा सेल्फ बुझिल सेल्फ कौन है देन आसला पर्सनाल सेल्फ कौन पर्सनाल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एट्रिब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो पर्सनाल आइडेंटिटी कौन कहूँ जोटा कि आमको कौन करुच्ची गोटे पर्सन कौन करुच्ची माने जन दूसरी से डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है एट्रिब्यूट्स ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम हर और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स तो सेटा होची पर्सनल आइडेंटिटी है देन सोशल आइडेंटिटी कौन सोशल आइडेंटिटी रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन दैट लिंक हिम और हर to a social or cultural group or are derived from it. The social identity कौन आमर आइडेंटिटी करछि aspect of person माने that link him or her to social and cultural group. गोटे सोसाइटी आमे केमती रहउछु कि गोटे कल्चर रे केमती रहउछु सेटा कौन आमर सोशल आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी कौन तमे निजे मु किए अनेठार अलगा सोशल आइडेंटिटी कौन गोटे सोसाइटी कि गोटे कल्चर तुम रोच आम ओडिशा रोचु तो आम ओडिशा आम सोशल आइडेंटिटी कौन आम जीव दिल्ली जीव ए कौन कहे ए ओडिशावासी सोशल आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी कौन तुम ना जो तुम ना अभय मो ना हूँ पर्सनल आइडेंटिटी है नहीं सेटा पर्सनल आइडेंटिटी तुम निजक निजर तुम ना अन्य तुम डिफरेन्स कि सोशल आइडेंटिटी कौन तुम सोसाइटी और कल्चर ग्रुप तुम जोटा जान तुमको जानते ये से कल्चर आसी सोसाइटी आसी कौन सोशल आइडेंटिटी है देन सेल्फ रेफर्स टू द टोटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस आइडिया थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हिम और हर तो पढ़े जानते प्रीवियस स्लाइड रे है पर्सनल आइडेंटिटी बुझिल देन सोशल आइडेंटिटी कौन बुझिल आमर कौन The concept of self concept कौन The term self can be classified under three categories like following the real self or original self, then the possible self and the ideal self. First जानिबे कौन the real self or original self कौन एटा जानिबा है कौन सेटा इज आवर ट्रू सेल्फ तमें जरा निजे है This means this is the self in our original form and it cannot be easily affected by external pressure. सेटा कौन आम जो ओरिजिनल सेल्फ अच्छी कि रियल सेल्फ अच्छी सेटा इजिली आफेक्ट हुए क्या द्वारा एक्सटर्नाल प्रेशर द्वारा आफेक्ट हुए सेटा आमर ओरिजिनल सेल्फ कि रियल सेल्फ ट्रू सेल्फ जोटा जिते भी बाधा विघ्न आसले आम चेंज होनु जमी लोकटे ऑनेस्टी थी सी कोई चेंज हो कि सी क्राइम करेंगे कि नाई सी जिते भी एक्सटर्नाल प्रेशर आसले भी ताकू एते इजिली आफेक्ट हुएनी है कैन नॉट भी इजिली आफेक्ट हो पारे ना जनकर
ଜଣେ ଯାହା ଥାଏ ସେଇଟା ଇଜିଲି ଆଫେକ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ରିଏଲ୍ ସେଲ୍, ଆମେ ଯାହା ରିଏଲ୍ ଯାହା କି ଅରିଜିନାଲ୍ ସେଲ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ କ'ଣ ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍। ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ଆଣିବା? ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ ହିଜ୍ ୱାନ୍ସ ଓନ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ସି ଓର୍ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବିକମ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ହେଲା, ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ ମାନେ ସେ କ'ଣ ନିଜର କ'ଣ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ନିଜ ବିଷୟରେ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ସିଏ, ଆଉ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ଫ ରହୁଛି। ତ ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ଫର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି? ହେଲା, 3 ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକି ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ଫକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଦେନ୍ ଆୱାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ତ ପସିବୁଲ୍ ସେଲ୍ଫଟା ବୁଝିଲ କ'ଣ? ସେ ନିଜକୁ ଜାଣୁଛି କ'ଣ, ଦେନ୍ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପର୍ସନ୍ ସିଏ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ହେଲା, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ। ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ମିନ୍ସ ପରସେପ୍ସନ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏଟ୍ ହାୟର ଲେଭେଲ୍। ହେଲା, ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ। କ'ଣ ସିଏ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍, ଧରାଯାଉ ଅବଦୁଲ କଲାମ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍। ତ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ମୋତେ କ'ଣ ମାନେ ହାୟର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ହେଲା, ଦିସ୍ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ can be explained in relation to many concepts, especially in relation to our individual as well as social context. These are mentioned below. ମାନେ ବହୁତ ସାରା social concept ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଯାହାକି ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ as well as social context ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ମେନସନ୍ କଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସେଲ୍ଫକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଉଛି ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ କନସେପ୍ଟ, କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସହିତ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସହିତ। କ'ଣ ଆସୁଛି? ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ଆସୁଛି କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ? ଇଜ୍ ୱାନ୍ସ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ମିନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ। It includes one's qualities, gender, social status, profession, as well as relationship, ethnicity and religion etc. तो सेल्फ आइडेंटिटी कौन तुम जहाँ है कि इभालुएसन कर ओन सेल्फ कौन इनक्लूड होची जेंडर सर तुम स्त्री कि पुरुष कि तुम क्वालिटीज कौन तुम सोशल स्टेटस कौन तुम प्रोफेशन तुम कौन जॉब कर एजुअली तुम रिलेशनशिप केमती अच्छी कि एथनिसिटी केमती ना तोर रिलीजन कौन है तो सेल्फ आइडेंटिटी मैं तुमको जनाऊँगी मुझे तुम ना कौन तुम घर कौट रहा तो सही सोसाइटी तुम कौन केमती रोच काम कौन करुच तुम जेंडर कौन तुम पुओ कि झील तुम रिलीजन कौन हिंदू कि मुस्लिम कौन तो सेटा हूँ सेल्फ आइडेंटिटी निजक जानूच है। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट कौन जानिबा सेल्फ कॉन्सेप्ट कौन इज ए मल्टीफेसेट construct. It is the central element of oneself. It is also one of the most important component of our self identity. तो सेल्फ कॉन्सेप्टा कौन कन्स्ट्रक्ट करुच्ची आम निज विषय जाना फास्ट है ये सेंटर एलिमेंट ऑफ वन सेल्फ जनकर सेंटर एलिमेंट यहाँ कौन पाई बहुत इंपोर्टाट आम जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जान ना तो आमर कौन हम सेल्फ आइडेंटिटी आम जापर तो इट इज also one of the most important component of our self identity है। then self esteem आसला self esteem कौन self esteem is relatively a stable aspect of our self it can be defined as one's overall assessment of one's worth or values as a person our self esteem influence our interaction and adjustment to a great extent है। self esteem कौन गोटे स्टेबल एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ स्टेबल माने कौन सब सेम रोचे तो सर कौन कौन डिफाइन करें आसेसमेंट करुचु कौन आमर भैल्यू केते आम वर्थ केते है आउ कौन यह द्वारा कौन इन्फ्लुएंस होची आमर इंटरैक्शन देन एडजस्टमेंट है। तो सेल्फ एस्टीम माने आमर भैल्यू केते
ଆମ ଅର୍ଥ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଲୋକ ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ କି ଆମେ ଲୋକକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି, ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବୁଝିଲ। ଦେନ୍ ପଢ଼ିବା ସେଲ୍ଫ ପରସେପ୍ସନ୍। ସେଲ୍ଫ ପରସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ପରସେପ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ହାଉ ୱି ପରସିଭ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ, whether I have a positive or negative view of myself. It also refers to our own interpretation of ourselves. ତା ବୁଝିଗଲ ପୁରା ଆରାମସେ। ସେଲ୍ଫ ପରସେପ୍ସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ପରସିଭ୍ କରୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ, ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ କହୁଛି କି ନେଗେଟିଭ୍ କହୁଛି। ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଆୱାର କ'ଣ? ଆୱାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ନିଜକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ପରସେପ୍ସନ୍। ନିଜକୁ କେମିତି ତୁମେ ପରସିଭ୍ କରୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ କି ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ନିଜ ଉପରେ ହଉ, ମୁଁ ଭଲ ପାରିବି, ମୁଁ ପାରିବିନି, କାମଟା ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ମୋର ଭଲ ହେବନି, ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ କରିପାରିବିନି, ନେଗେଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିପାରିବି। ହେଲା, ନିଜକୁ ତୁମେ କେମିତି ପରସିଭ୍ କରୁଛ, ତୁମ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ରେଫର୍ କରୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହଁ ପରସେପ୍ସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହଉ କି ହାରସେଲ୍ଫ ହଉ କି ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ହଉ। ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବଢ଼ିଆ। ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ one's evaluation of one's own self, how I value myself. It helps us to know and understand where we stand at any given time. Self-evaluation helps us to assess our own performance at different times and situations, and it gives us scope to change ourselves to cope with the demand of the situation. ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ'ଣ? ତୁମେ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛ ନିଜକୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛି, ମୋର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ବୁଝୁଛୁ। ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଆସେସ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ତ ଏଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଏଠି ସ୍କୋପ୍ ଦେଉଛି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଟୁ କୋପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କୋପ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି। କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କରିପାରିବାନି, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବା, ତେବେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୋପ୍ କରି ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସିଚୁଏସନ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ହାଉ ୱି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ବିକଜ many a times we present ourselves in a way which we actually are not. ହେଲା, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଅଲଗା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। କିନ୍ତୁ many time we present ourselves in a way which we actually are not. କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ସେମାନେ ହୋଇନଥିବେ। ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଫୋକସିଂ। ସେଲ୍ଫ ଫୋକସିଂ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ଫୋକସିଂ ଇଜ୍ ଏ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି to make it more simple. Self focusing refers to whether I am focusing more on my inner self or to that of the aspects of the external world. ହେଲା, ତ ସେଲ୍ଫ ଫୋକସିଂ ମାନେ କ'ଣ? କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲି ରେଫର୍ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଇନର୍ ସେଲ୍ଫକୁ। ହେଲା, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଦ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ବି ଆମେ, ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଆମେ ବି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁଛୁ କି ମେନଲି ମୋର ଆମେ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଇନର୍ ସେଲ୍ଫକୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କରୁଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଫୋକସିଂ। ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ। ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ କ'ଣ? ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ personality disposition that range from the tendency to regulate one's behavior depending on the need, demand, and pressure of the situation, to the tendency to regulate one's behavior on the basis of internal factors or condition at any given time. ହେଲା,
सेल्फ मॉनिटरिंग कौन डिफाइन करछि जे गोटे आमको रेगुलेट करुच्ची कौन रेगुलेट करुच्ची आमर निजर बिहेवियर केमिति बिहेवियर रेगुलेट करुच्ची सेल्फ मॉनिटरिंग आमर नीड अनुसार डिमांड अनुसार आउ प्रेशर ऑफ द सिचुएशन कौन सिचुएशन अच्छी आम केमिति बिहेव करूँ सेटा कौन किए रेगुलेट करुच्छे आम जो रेगुलेट करुच्छू आम बिहेवियर को सेटा आम कौन कहते सेल्फ मॉनिटरिंग है कौ सिचुएसन आम केमिति बिहेव करूँ जो आम निजक रेगुलेट करुच्छू तब कौन कहे सेल्फ मॉनिटरिंग जमी मॉनिटर जमी रेगुलेट कर गोटे मॉनिटर न थाए क्लास रे जमी सब क्लास को मैनेज करुए केमती रेगुलर रूल रेगुलेशन केमती चलवा कौन ना तो सेमती रेगुलेट कर समस्त बिहेवियर को तो सेल्फ मॉनिटर माने कौन निज बिहेवियर को तुम रेगुलेट कर तुम कौन सिचुएशन अनुसार निजर बिहेव कौन कर रेगुलेट कर देन कौन अच्छी सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कैन बी डिफाइंड एज द गैप that exist between our real self and our ideal self तो सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कौन कर कौन गैप एक्जिस्ट कर बिटवीन आवर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ हेन्स द गैप बिटवीन व्हाट वी एक्चुअली आर एंड व्हाट वी वुड लाइक टू बिकम इज कॉल्ड है सेल्फ डिस्क्रिपेंसी माने मु एक्चुअल रे कौन आ मु कौन हबा को चाहूची तो ता भीतर जति डिफरेंस आसीबो ताको कौन कह जाय सेल्फ डिस्क्रिपेंसी हैला तो गैप बिटवीन क्या मध्य आमर रियल सेल्फ एंड आवर आइडियल सेल्फ हम फास्ट में पढ़े रियल सेल्फ पॉसिबल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ तो ये दुटा भितर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ भितर जो गैपटा रोचे ताको सेल्फ डिस्क्रिपेंसी कहुचे देन सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन व्हिच we focus our attention inward upon ourselves. Large individual difference exists in relation to the tendency to be self-aware. तो सेल्फ अवेयरनेस माने कौन अवेयरनेस माने कौन कॉन्शियसनेस होची कौन इन व्हिच वी फोकस इनवर्ड अटेंशन इनवर्ड है निज भीतर निज को अपन आवर सेल्फ है तो कौन हम कॉन्शियस होची निज विषय कॉन्शियस होची सेटा सेल्फ अवेयरनेस निजे केमती अवेयर होबा है निज को फोकस कर आटेंशन दब इनवर्ड निज ऊपर आटेंशन दब निजे कौन केमिति अवेयर हो पारे गोटे प्रॉब्लम आसिले आम केमती अवेयर होगा फास्ट निज को अवेयर करने दरकार तो से कौन कर सेल्फ अवेयरनेस निज को जानवा दरकार है देन सेल्फ एट्रिब्यूशन माने कौन refers to the process by which we draw interferes about the causes of our own behavior. This process helps us to analyze the meaning of our own experience. तो सेल्फ एट्रिब्यूशन गोटे प्रोसेस जहाँ द्वारा कि आम कौन कर बिहेवियर कज जाऊँ एट्रिब्यूट कर बिहेवियर एमती मु बिहेवियर कौन कली तार कारण जाऊँ है दिस प्रोसेस हेल्प कौन हेल्प करुच्ची हेल्प अस टू एनालाइज द मीनिंग ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस एनालाइज कौन कर मोर निजर एक्सपीरियंस कौन थिला सेटा पे एनालाइज होची का द्वारा सेल्फ एट्रिब्यूशन है ना देन आसला कौन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स इन लाइफ बिहेविंग अप्रोप्रिएटली विथ अदर्स and taking interest to create good impression and influence on the others तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कौन निज को बुझा नहीं निज को जाना बुझा मु कौन तो सेटिंग रियलिस्टिक गोल इन लाइफ तो रियलिस्टिक गोल सेट करूँ ना निज को जानिले बिहेविंग अप्रोप्रिएटली विथ अदर निज अन्य सहित केमी बिहेव करूँ आम एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट कौन आम निज को बुझे सीना आम गोटे गोल सेट करूँ आम कौन कर निज को न बुझीपर मुझे कौन कर तो किसी गोल सेट करहब कि गोल सेट करहबनी फास्ट निज को बुझी आम गोल सेट करुँ अन्य सहित केमी भल बिहेवियर करुँ आउ कौन इंटरेस्ट करुँ गोटे गुड इम्प्रेशन समस्त पाखर जमी पाइबार अच्छी देन इनफ्लुएंस अदर अन्य को इनफ्लुएंस कर सेल्फ अंडरस्टैंडिंगटा से बहुत इंपोर्टेंट निज को बुझा दरकार फास्ट है जहाँ भी आम कर फास्ट निज को फास्ट बुझा दरकार सेल्फ एनहांसमेंट माने कौन सेल्फ एनहांसमेंट इज ए वेरी पावरफुल मोटिव दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन सेल्फ इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू मेंटेन गुड एंड पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ
In general, people have a tendency to improve themselves, but many people are there who do not want to grow in their life. तो सेल्फ एनहांसमेंट ମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ ଏବାଉଟ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ହେଲା ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ ଲାଇଫ୍ରେ। That's the self-regulation. Self-regulation କ'ଣ? Self-regulation can be defined as a tendency on the part of an individual to direct and control his own behavior, desire, impulse and instinct. ତ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେଗୁଲେସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମର ବିହେଭିଅର୍ ହଉ ଡିଜାୟାର ହଉ ଇମ୍ପଲସେସ୍ ହଉ ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ହଉ ହେଲା। ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେନ୍ସି କ'ଣ? It can be defined as a strong conviction among people that they can definitely achieve their desired goal or target. They have both faith and belief in them that they can excellently perform the tasks that they have interest with ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ହଁ ମୋର ଡିଜାୟାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଚିଭ୍ କରିବି ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜମାଅ ଫ୍ୟାଥ୍ କି ବିଲିଫ୍ ରହିବା ଦରକାର ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟଲି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଥ୍ କି ବିଲିଫ୍ ରହିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି କରିପାରିବି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିବା କଥା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏଫିକେନ୍ସି ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ସବୁଟା ହେଲା ନିଜର ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତେଣୁ ଆସିଲା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣଟା ଡିଫାଇନ୍ ହିଜ୍ ଦୋଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପାଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ and which are performed sometimes intentionally and at some other times unknowingly ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ ନା ହେଲା ନିଜର କ'ଣ ତୁମର ଏଗନେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ପାରିବିନି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ହେଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ମୁଁ ସମଟାଇମ୍ ଇନ୍ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପାରିବିନି କେତେବେଳେ ଅନୋଇଙ୍ଗଲି ବି ହଁ ମୁଁ ହେବନି ବୋଧେ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏ ସେଲ୍ଫ ସ୍କିମା ରହିଲା ସ୍କିମା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେଲ୍ଫ ସ୍କିମା କ'ଣ ଇଟ୍ ଦ ସମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ନୋଜ୍ about himself and imagine about himself or herself. This self schema exercise a very powerful control in regulating one's own behavior and also help us in processing only those information that are relevant to ourselves rather than focusing on other irrelevant information. ତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସ୍କିମା ମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଆଉ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି about herself ଆଉ himself ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ସ୍କିମାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଏ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି କ'ଣ ରେଗୁଲେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ଅନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ହେଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ପାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବିହେଭିଅର୍କୁ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ତ ସେଲ୍ଫ ସ୍କିମାଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ନିଜକୁ ଜାଣୁଛି ଆଉ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛି ନିଜ ବିଷୟରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବିହେଭିଅର୍ଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି। Then self-disclosure पढ़िया self-disclosure कौन is another important aspect of self in which the person concerned has no inhibition in expressing or disclosing everything about him or her however personal unpleasant and negative it may be। तो सेल्फ डिस्क्लोजर कौन जहाँकि लोक इनहिबिशन नथिबो तार किसी इनहिबिशन नथिबो जेतेबेले से एक्सप्रेस करूची कौन एक्सप्रेस करूची एवरीथिंग जहाँ भी हो तार पर्सनाल हो कि तार होची अनप्लीजेंट इवेंट हो कि नेगेटिव इवेंट हो सबुटाको से डिस्क्लोजर कर दउची तो सेटा होची सेल्फ डिस्क्लोजर। देन सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इन इट्स टोटालिटी इन connection with the real purpose values and goal of a human life। Self realization is to know the totality of changes that take place within the self। रियलाइजेशन मान तो बुझुव सेल्फ रियलाइजेशन मान कौन निजक जान टोटाल निज विषय जान देन से अनुसार
रियल पर्पसटा जानिब कि भैल्यू जानिब गोल जानिब ह्यूमन लाइफ रे रियलाइज करे जे मोर एटा करिवार थिला कि मु भूल कली नहीं तो निजको निजे रियलाइज करिया दरकार सेटा भी इम्पोर्टेंस बहुत निज लाइफ रो गोल को रियलाइज करिया दरकार पर्पस को रियल पर्पस वैल्यू वैल्यू को भी रियलाइज करिबा दरकार जहाँद्वारा आम चेंज होचे आमर है निज विषय निज भितर चेंज होचे देन सेल्फ कंट्रोल आसला बा सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू attain realization of one's own self it can be achieved by adhering to the disciplined lifestyle self control refers to holding in check of the institute urges that try to drag the individual away from the experience of the real truth of life. Regular practice of yoga and meditation help us to attain self-control to the highest. ହେଲା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଅର୍ଜ ଅଛି ସେ ଅର୍ଜକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି କିଛି ମାନେ ଇରେସନାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ଇଡ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଫ୍ରଏଡ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆମର ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଇଡ୍ ଥାଏ ତ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲିଜର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲିଜର ଦରକାର ତ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା थ्रू प्रैक्टिस कौन प्रैक्टिस करा योगा और मेडिटेशन है जहाँद्वारा कि सेल्फ कंट्रोल आमर हो पारुछि देन आसला सेल्फ इन द इंडियन ट्रेडिशन सेल्फ माने कौन अच्छे सेल्फ इनवॉल्व्स बाय ओन मेंटल प्रेजेंटेशन द इमेज ऑफ सेल्फ माय बॉडी माय थॉट प्रोसेस माय फीलिंग इमोशन एक्सपीरियंस द टर्म वी जनरली यूज टू एक्सप्लेन आवर ओन सेल्फ इज दैट of I, me, mine, myself. Depending upon the context, we are expected to judge, evaluate, and decide. The Indian concept of self focuses more on the concept of Atma or soul. It considers Jiva, is the experiential self and Brahma, is the supreme being or absolute. मैंने इंडिया सेल्फ मैंने कौन कहते गोटे मेंटल पोजिशन कौन आसे निजे मैंने आम बॉडी आम थॉट प्रोसेस आम फीलिंग आम इमोशन आम एक्सपीरियंस मु नहीं मोर मते तो सेटा कौन अच्छे निजक सेल्फ बोली से जज कर सेल्फ कौन कहते कनसेप्ट आत्मा और सोल है आउ ताको कनसीडर कौन जीवा जोटा कि ब्रह्म कहूँ देन 5 कोश अच्छी कौन कौन 5 कोश अच्छी He believes the jiva or prana, jiva ho ki prana ho, है consist of 5 different layer of kosha, the structure of which can be compared with that of a structure of the onion. The 5 kosha are following, है कोश गुड़ा कौन कौन अच्छे आमर गोटे अनियन भाया कंपेयर कराई अनियन जमी कटना जाए सेमती फास्ट कौन अन्नमय कोश कौन द फिजिकल बॉडी गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड तो अन्नमय कोश कौन फिजिकल बॉडी केमती एनर्जी पाऊँ फूड द्वारा अन्नमय फूड नहीं देन प्राणमय कोश कौन द एक्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एज ए प्राण और हैविंग द लाइफ जहाँकि आमर लाइफ पाँच प्राण लाइफ प्राण देन मनोमय कोश कौन इट इनवॉल्व द सेंस ऑर्गन्स द माइंड अहंकार एटसेट्रा तो जरा गोटे सेंस ऑर्गन्स रोचे इनवॉल्व हो माइंड इनवॉल्व रोचे अहंकार मनोमय कोश देन विज्ञानमय कोश कौन इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन स्कीमा एटसेट्रा दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड तो यहाँ विज्ञानमय कोश कौन गोटे कनसेप्ट आम आइडिया कौन आम कनसेप्ट कौन आम कंस्ट्रक्शन कौन आम स्कीमा कौन से बुझे देन आसला कौन आनंदमय कोश कौन इट इज द इनर मोस्ट लेयर व्हिच रिफ्लेक्ट द रियल सेल्फ एज ए डिवाइन एंड स्पिरिचुअल बीइंग है दिस लेयर हेल्प्स इन एक्सपीरियंस द ब्लिसफुल स्टेट ब्लिसफुल माने कौन पूरा बहुत आनंद है से आनंदमय कोश बहुत खुशी तो यहाँ कौन कह पंचकोश है यही 5टा को कौन कह पंचकोश कौन कौन आम रहा
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, देन आनंदमय कोश। हाँ आज सरला सेल्फ सरला। नेक्स्ट क्लास पढ़िया कौन पर्सनालिटी विषय पढ़िया।